Good morning, kakabsat. Akikid nga panang celebrar kadagiti nanang ken iti kapatid ti maysa nga ina hala nga ina oray ti ama. Ket kunana iti Bible, malaksid iti Apo ti agpatader iti balay. Except the Lord build the house. Masapol makita you from the scriptures kasano kapatid ti maysa nga ina nga naindyusan. Kitain nyo ti ina nga dakes. Yun niya ti pagturungan na. So nga masapol iti Apo, iti pundasyon, iti pamilya. Kararag tayo. Lord, we commit to you our service before we celebrate iti ayat dagiti nannana. And so we ask for the understanding and the wisdom that only the Holy Spirit can give. And also for His mighty work in our midst. Forgive us kadagiti adu nga nagpasulan ni, and we beg for forgiveness and mercy. Amin nga nanang nga adto makita ta ko mati kapatid ta. In Jesus' name. Amen. Let's just sing one song. The Banner of the Cross. All the verses. There's a royal banner given for this day to the soldiers of the King. As an ensign carried giving up today, but as that song once we sing. Marching on, for Christ count everything but loss. And crown Him King, toil and sing beneath the banner of the cross. To the holy nation, gather us the blood, let the standard be displayed. And believe on His focus, center of the Lord, for the truth be on display. Marching on, for Christ count everything but loss, and to crown Him King, toil and sing beneath the banner of the cross. Over land and sea, wherever man may go, make the glorious tidings known. All the hymns of honor, now the story that while the Lord shall play His own. Marching on, for Christ count everything but loss, and to crown Him King, toil and sing beneath the banner of the cross. When the glory comes, His coming wearing Him, it is tasting day by day. Then before our kingdom shall disappear, and across the world shall sway. Marching on, for Christ count everything but loss, and to crown Him King, toil and sing beneath the banner of the cross. Psalm 127. Jonathan, Psalm 127. Verses 1 to 5. Psalm 127 yung absa. Ag sinubrat nga basahin, bagay ni verse 1. Verse 1, except the Lord build the house, they labor in vain that build it.
Except the Lord keep the city, the watchman waketh but in vain. It is day for you to rise up early, and study, to eat the bread of sorrows, for so he giveth his beloved sleep. Lo, children are an heritage of the Lord, and the fruit of the womb is his reward. As arrows are in the hand of the mighty man, so are the children of David. Verse 5, magkikitan tayo ng Happy is the man that hath his quiver full of them. They shall not be ashamed, but they shall speak with the enemies in the gate. Except the Lord build the house. Good morning, kakapsan. Tugaw tayo, babe. Pakisimpaman, Ma'am Chinchin, please. Malaksid ni Apo Diyos ni Mang Patader iti balay. Okay. They labor in vain, agtrabaho ano, nga awan kapapaayan na. Okay. The meaning na dito, kita niyo, the builder of the house and the watcher of the gate of the city. Nya the meaning na, even oreje kagagagatan nga trabaho, awan ti kapapaayan na, nohaan nga ni Apo Diyos ti pundasyon. Iti balay marpa, iti tagabantay makaturo, malaksid ni Apo Diyos ti pundasyon. Ti simple nga meaning na, awan ti tumader no awan ni Apo Diyos. Except the Lord keep the city. The word keep, it means guardyaan na. To hedge, bakutan na. The word the city is symbolized na it is security from pagkat danger. Nya ti meaning na, theology of the verse, of the phrase. No awan ti proteksyon ni Apo Diyos, amin nga panaganaan na ti tao, useless amin. For example, kuma, banbantayan ti pamilya, uray igatangam iti mansyon na, igatangam iti luglugan na, igatangam na pipintas nga badbado na, pakanam ti steak ti binigat, no natay jay anak mo nga unsafe, awan sir di na amin nga inted mo. Danabuyak JABS-CBN, bakit kinlakay agin inarakap da, sangit da nga sangit. Talagamot nga mapatigil di sangit da. Di kad buy-buyaag mo. Kunana jay lakay, we gave him everything, aging English. Filipino we gave him everything. Jay gayang him, anak da. Pinagpiloto da, nagpractice iti panagpiloto, nag-crash. Kat kunana jay lakay, he is our only son. Patay. Lakay kinbakit dan, isuta pa'y mangitabo na yan di anak danod. Kakapsat, ngam no save jay family, we will see each other again. Ibagada. Except the Lord keep the city. May kadwa, the watchman waketh but in vain. Iti watchman when no security guard. Mabalin na nga bantayan, iti walls. Ngam no awan ti protection ti Apo, makastreglat ta ti kalaban. Ti kalaban nga ibagbaganat to'y, demonyo. Dagiti mabalin nga mandadadal iti biyag. The theology of the phrase, everything is insufficient no awan ni Apo Diyos. Haan nga undas uray at akanyam amin. So, pagtipunan tayo, nga ti theology, ti Psalm 127:1. Apart from God, no one can create a spiritual home. Only God can establish and bless it. Just as a house cannot stand without a strong foundation, a family cannot flourish without God as its chief cornerstone. Ilocano,
No awan ni Apo Diyos, awan ti makaaramid ti espiritual nga pamilya. Awan. Awan ti mapanlangit nga anak. Nila ang Apo Diyos iti makapatader kin mang bendisyon ti balay. Nga balay, pamilya. Kas iti balay hanga makatader no hanga napigsa ti pundasyon na. Ti pamilya haan nga hanga umusbong no awan ni Apo Diyos nga pinakabato nga nagdumaan ti cornerstone kin foundation. Ti cornerstone kakabsat jay bato nga mangted ti alignment. Jay pinaka bedrock. Ijay nga ipatong ti pundasyon. Ni Kristo cornerstone kin foundation isuna. No awan ni Kristo makaasawa kay to baganando Beberlen. Agsagana ka man takaya mo no ang kangaglo tutok kita mi baot-baot ka. Kuna na. Wala kay nagwapo ka mo ide kung kunam. Nagdakes ka mo tata na pa mistake na asawam. Agananad kayuan. Ti maasawa yo. How does the Lord build the house? First, alantay si word nga beloved or beloved. The family must be a beloved of the Lord, meaning saved si pamilya. For He giveth His beloved sleep. Ti kapipintasan nga pamilya, saved. Tiksan nyo man, pangaasiyo. No awan iti ayat ni Apo Diyos ayan ti pamilya. Mabalin nga nagagat ti pamilya. Nga mahaan nga masarakan ti pamilya, ti putno nga kapya. Nagulo dayta. The strength of the Lord, ang lakas ng Panginoon, ay kumikilos lamang sa pamilyang nakatayo sa saganang biyaya ng Diyos. So nga oray niya pagnaan ti pamilya, no say, na pagturungan na. Nakaasawa kanto, anilay, no ibagam to awan ti kwarta lakay. Kaya mo ta sikati pisang-pisanga. Kuna nagtal na ka man. Kuna na. No ngayon nakaasawa kanto ti kastoy. Awang kwarta talakay. Tisong ba nakit? Sa nabali damo ni Apo Diyos, kubaragad ka. Maya. Nasyaan. No, dabutang na ni Apo Diyos. Beloved, dapat na isalakan ti pamilya. Second, arrows. Nya ti araw. Ang araw. Pana. Palaso. Ti Tagalog na. Mino palaso. Yamu dyan. A family must be serving the Lord together. Kuna na, ti kanuubing, as arrows are in the hand of a mighty man. Nyausar na ti araw. Pangtama. No binin na riay, kasta na, at apuntiryaan na. Intama naghunting ti kanan tayo. Ang 4 kilo akas latat ka, idi aghunting ka. As arrows are in the hand of a mighty man, yung meaning na, pinaindyusan nga pamilya, nga agserserbi kini Apo Diyos ti unag ti church, New Testament data, ay napapalakas at inaarmasan ng biyaya ng Diyos. Sila ay naihahanda para sa buhay, sa misyon, at sa espiritual na laban. Dagito ito anak yo, no naisalakan da, may sadanto nga pana. Tumbukam man anak, na itangaban lay gitibiyat, ni Apo Diyos ti mangisagana king ka. Pagbagak kinidoti, no haan ka abogado, doktor ka. Wino saan di kaya nagbaling ka nga researcher. Awan serbi na amin dayta, no awan ni Kristo kin church ti biyag mo. Apay, isagsaganak jay araw. Awan, baka jay araw pag-target. Ti araw pang pana, maunat. At daturungan na.
Masapol ti pamilya agserserti. Gamin no iti pamilya agserti, maisagana da. Ada jay kapaspasana nga doktora di Genesis Baptist Church. So na tinagpakan, idingay, last day iti music camp. Nagatula ka handanan mo na. Pastor, mangantayo. Madama ka mangman, kalding, puro kalding. Nagado a kalding da ito yun. Tapos sikilawan, iso lang kinang ko, kinkaldereta. The rest, makan ko na ito ako na. At na nagpuldit silikod ko. Oh, papitsura man, pastor. Doktora. Congratulations. Nagado pala tinakasubo kaya. Picture tayo man, pastor. Multi-word na. Hantan nga agsinangit, pastor. Gapu itirikat. Agsangit akon. Gapu tiragsak. Kini ang Isos. Then amoy tinsongbat ko kanya na. Doktora. Nusika nakapasa idi. Hamo ang maawatan ti ministry. Tata nga nakapasa ka. In down nakapay ni Apo Diyos. Tapno makitam ti patid ti ministry. Tata nga doktora kan, maawata mo ti ministry. When pastor, prepare ka nga agayat ti ministry. Araw di ay, tatinurong na. As arrows are in the hand of a mighty man, so are the children of the youth. And then third, kasano nga ipatader ni Apo Diyos ti pamilya? Verse 5, happy is the man that hath his quiver full of them. They shall not be ashamed, but they shall speak with the enemies in the gate. Speak with the enemies. Meaning na defenders of the gospel. Nya diri nayo no ti anak yo soul winners. Nagpintasan nga kaya da dipensaan ti ebanghelyo. They are like arrows flying with a direct aim. Standing firm in God's truth. And handa ibain ti pamati da. Kaslada, asin, kinlawag for God's glory. Dati nga'y anak nga kaya na itakder ti kinapudno. Ni Dorothy, kayat da nga pag-stayan iti Wednesday ti atatido. Ti answer mi hamura ramiden, ipakitan ti school nga ti Wednesday at the service tayo. And they respect that. Defenders of the gospel. Handa ibain. How does the Lord build the house? Dapat save ti pamilya, agserserbi ti pamilya, kaya ti pamilya nga dipensaan ti ebanghelyo. At the Leonard Lemark baby May. Nga madaduwa nga Leonard Lemark. Amoy ti kararag ko, ayaban na kay tukuman ni Apo Diyos. Gamin ti panawen yun to, mas asideg ti panawen ti susubli ni Kristo. Ang kumanga rapture nga kwa, na engineer kayo niya, hindi ka pastors kay kuma. Speak with the enemies in the gates mo din. Speak with the enemies. And then may katwa, kasano ngayon mo ti pamilya nga awan ti Diyos na? They labor in vain that build it. Pagdiprensya niya, ti pamilya nga nagpapader nga awan serserdina. Kita nyo at daamin ba nang da, sikat da, at nabilag da nga awan serserdina amin. Their lives were empty. It's meaningless and purposeless. Number 1, kita nyo na ito yung ananan, asawa ni Lot, dakes nga pamilya. Pasaam man, Reggie. Pasaam. And Lot's wife. Sige. Nabanang ti pamilya ni Lot. Ngam naragsak ka di isuna. Pasaam, 2 Peter. Datalatan. Blessed will be the conversation of the wicked,
Whence his right is so proclaimed. Nilo, pinadakkel ng tumat ti pamilya na ayan ti Sodom and Gomorrah, daba nang da. Ngan jay asawa na, awan respeto na. Iti pamilya ni Lot, ilawlawag na. Nga iti na immaterialan nga ba na, haan na masukatan, ti espiritual nga kompromiso. No oray no daba nang mo, no awan ti spirituality, madadaal ti pamilya. Lot's wife became a pillar of salt. Balin nga asin. Dagiti maanak na, nakipag-sex na kinitatang na. Di kay maarya. Incest. Kuna na jay mabubing. Mana, binartet ko ni tatang di rabii. Nag-sex kami. Si Kamet, bartekem ag-sex kaymet. Nagarya. Apay, iso mo makikita jay ubing. Sawa ni Lot. Kaya mo nga kastagbanag pamilya. That's your choice. Ningay Jezebel, pamilya nga pang impyerno. Asawa ni King Ahab. Putno, kita nyo ni Lot na ba na nga masaksaktan. Ni Jezebel, royal family, nga nailunod naman. Her family's devotion, iti Diyos-Diyosen, tinangiturong iti pamilya na ti impyerno. They suffered a generational curse. Nga ti generational curse. Exodus 20, Thou shalt have no other gods before me. Thou shalt not make unto thee any graven image or any likeness of anything that is in heaven above, or that is in the earth, or that is under the water. Thou shalt not bow down thyself to them nor serve them. For I, the Lord thy God, am a jealous God, visiting the iniquity of the fathers upon the children unto the third and fourth generation of them that hate me. No nagsamba kayo ti ribulto, jay anak yo, first generation. Jay anak ti anak yo, second generation. Jay anak ti anak ti anak yo, third generation. Jay anak ti anak ti anak ti anak yo, fourth generation. Manotawan? 400 years. Nagkalunod si pamilya. Apay, simmamba ka ti ribulto. Adamay may isang anak na ni King Ahab and Queen Jezebel. Her son Ahaziah was a worshipper of Satan. Basa, Reggie. 1 Kings. Verse 2. Then Ahaziah fell about going out in his upper favor, that was in Samaria, and was sick. So he sent messengers and said unto them, Go inquire of God's room, the God of Israel, whether I shall recover of this disease. Natinag ni Ahaziah. Jay second floor. Nagkurigor, tawang matimang birong nga mang simpati ura na. Nangibaon, ti mensahero, kat kunana, ingkay man, agdamag, kin Satanas, Beelzebub, the Lord of the Flies, ti Diyos ti Ekron, damagin nyo man, no makaungara, ito'y nga sakit. Ari ti Israel nata. Kada Diyos ija. Dagijay ngay anak ni Jezebel, spiritual nga na, Pastor Junel. Her spiritual children are all hell-bound. Her spiritual children are all hell. Revelation 2:23. And I will kill her children with death, Oh, and all the churches shall know that I am he who searcheth earth and hearts. And I will give unto them all the fruit according to their works. Ni Jezebel kami, dakas na babae, immoral,
Ti word na, mabaling kay nga makipag-sex, uray sino ti kaya yaw. Basta, agin sisingpet kayo, jay unag ti church. Kunana. Kitaan nyo ni Jezebel, nagpatader ti pamilya nga pang-impyerno. Third, Herodias. Sino ni Herodias? Asawa ay kabit ni King Herod. Sino ti akin asawa kini Herodias? Ni Philip, kabsat ni Herod. Nag-preach ni John the Baptist ko na, Herod, it is not lawful for thee to have her because he is your brother's wife. Kunana ni Herodias, anak, no nagsala ka, kat nagsaludsod to ni Herod, titawatang ulo ni John the Baptist. Nagsala. She came from a tetrarch's family, yet their household was characterized by sin at pagkamabangis, cruelty. Give me the head of John the Baptist. Basahin niyo man dito, ito sa tinining na. Begin. Ti pamilya nga awan ti Diyos na, kababalin na nga abuswan, kinhanga kusto iti panangusar na ti influensya na, ken iti lagip ti pamilyada, dadailen ta. Mangibabain nga anak. Immoral nga family. How does the Lord build the house? The family must be saved. The family must be serving. The family must be defending the gospel. No ti pamilyam, han nga ni Apo Diyos, timang patader, kasla ka ni Lot's wife, wicked. Kasla ka kin Jezebel, pang-impyerno. Herodias, immoral na pamilya. Abay, awan mo Diyos na! Ngano ni Apo Diyos nagpatader, if the Lord is the builder of the house, Romuald ni Luis kin Eunice, a godly generation. Pasaman, Reggie. They may have passed. They may not have possessed earthly riches, but they had eternal riches through Christ. Even without earthly riches, the family can have eternal life. Nagpanglaw ni Luis nga lola kini Eunice. Awan man tiba ng David Lugo na produce tamat ni Timothy. So ako na ni Junel, hanak agsardeng aging kanaawan lalaki. Ni Jonathan, imuna lalaki. Yan. Basta daganak nga lalaki, tidak ibagbaga, kaslakan na silpo. Kapapalangan niya. So nga no aganak kanto, Dorothy, di anak mong o muna, bagik, no lalaki. Ma-produce iti godly generation. No awan, iti pamilya nga awan Biblia kin church na. Ay, bagak na kayo, wara ti biyak. Lagad yan mo kung kuna na anak-nak ni Carol, Mang Caroling, kuna na. Alagabot. Makita yun nagiti ubing nga nagdadakas ti biyag dapat pa nagsasauda. Makita yun iti kinarinuker. Ngam no adda iti godly generation maiwanan. 2 Timothy 1:5. When I call to remembrance the unfeigned faith that is in thee, which dwelt first in thy grandmother Louise and thy mother Eunice, and I am persuaded that in thee also. Appreciate ko ready jay inunaan nga kapsat da Ma'am Cora. Tamadamdamag ko idi no from warta ket nakakitkiting tibado dagiti ubing nga babae.
Agunget jay tapang da. Subli kag suot ka. Tas jay puma kakabsat. Bitin tabadon. Talaga nga nag-shrink. Kuna na din palabak. Kuna na. Kimson. We need godly generation. Kay kadwa kin maudi, we need godly mothers. Women nga kaya na timang produce tina-indusan nga ubing. Notwithstanding, she shall be saved in childbearing if they continue in faith and charity and holiness. Kaya nakading asawon, may salakan ka, no anak ka nga anak. Haan, ibagbaga na, she shall be saved. Haan nga spiritual salvation, dayta. Meaning na, saved in childbearing, hanay bagbaga nga no aganak ka ti ato mapangkalangit. Meaning na daytoy, saved in childbearing, ti babae tinagbasol. Ti kantada idi, basol mo, babae. Oo. Sino yan nagbasol? Ni Adan wino ni Eva? Yeput no ni Eva. Sino yan tinangkasaw ti ulat? Ni Eva. Kaya nga siya, iba. Sino yan tinangilugmok ti tao ti basol? Babae. Sino ang napagbintangan? Adan, dahil siya ang authority. Nasa babae ang kahihiyan, stigma. Paul is teaching that though a woman bears the stigma of being the initial instrument who led the race into sin. Pero nangala natin. Grace to you commentary from the commentary of Dr. John MacArthur. Inalak. Ti babae bears the stigma of being the initial instrument who led the race into sin. It is women through childbearing who may be preserved or freed from that stigma by raising a generation of godly children. Yung lesson na. Babae, nga maigkat, linyayaw, diyan ang rugi, tibasol dito, rabaw, tidaga. Kasano kay makabawi, mangpadakkel kayo ti uping nga nasyaan. Piksaan nyo man. Wow. Sister Sophia, Pastor J. Inaudin. Pastor. Pastor. Nikatkat. Maasawan to ti agpastor. Ti pamilyam nang ngagka ti ibanghelya o magkatpasol mo. Hela ang sangsangitam nga sapay ko matabuo kayo. Nga man niya tiri na nga jay nababa nga pamilya nangayam ni Apo Diyos nagpalin nga adikon na. Kararag kayo ni Hiner makasubli. So prayer ko. Ayan na ni Hiner. Awam man na. Nag-deliver. Ayan na. Gason din, kay bagbagak pa'y laon. Pakibasa man, Mari. 1 Timothy 5:10. Well reported of for widows, if she have brought up children, Brought up children. if she have lodged strangers, if she have washed the saints' feet, if she have relieved the wicked, if she have diligently followed everything. Ni Sister Jingjing, tatana lamang dito yung iba kakadakti likod ti pulpit. Gapuna ta isuna iti nakisao kanya. Pati di jay panagsulwining ko yung ti Amerikano. Kanay nga agapdate, kunak amoy di panunot ko. No awan agapdate, hana mapan. Awan ko maagapdate, kunak. Nagloko di panunot ko. Nabanuga nga ron. Nag-text dito ni Sister Janice, nag-text pa ni Jingjing, nag-text man ni Jingjing, nag-text man ni Jingjing. Daakon na panakon. Apo tulungan na.
Dito'y kasaok nga Amerikano ka Texas, Ilocano na, piya ko man kawitan. Ti English na. Come on, y'all! Kuna na niya. What you doing, man? Howdy, partner? Kuna na. What's life in Texas? Kuna na. Oh, yo! Kung kuna nga raw. Paana? So, nag-research ako. How should I speak? Kuna. Like a native Texan American. Kuna. Made, yawl kung kuna na dyan. No, kuna, manjak. I'll just speak natural English. Kuna kayo. Awatan na mo. Na i-present ko ti gospel. Apay. Dangarod na nga banat, kay bagana. Pastor, ayan mo, nadadadjaya. Pastor, danunam. Thank you, Pastor. Mapangkan, talaga. Tapos ni Ma'am Cora, kailan ka pupunta? Anong oras? Maroroda ko. Napanalat mo. City Apo na siya at nagpanagan. While a woman may have led the human race into sin, women have the privilege of leading many out of sin to godliness. Nagmayatan. Sister Leonard Lemark, baby me. Tapela baby na niya. Ni baby Ellie pa yun. Baby Nena. Baby kay amin. Nyari na yung hadda kay amin kini ako Diyos. If they continue in faith and charity and holiness with sobriety, meaning na nasyaan ti ugali ti ina. Awan ti ina nga makiap-apa. Anya! Tagbatang kayaw kung kunandita. Nanang ka madia. Santog payub-yub ka. Kung kunan. Nyamutan. Nanang ka. Nanang ko. Kunan. The Lord is the builder of the house. There will be a godly generation and you will be saved in childbearing. So nga tidawat yun to, maisalakan ko ma, anak yo, rugiyo kakapsa. As we conclude, let the Lord build your house. First, be sure of your salvation. Iyang clam ti pamilyang in a saving relationship with Christ. Dapat save pamilyang. Number 2, preach the gospel to your children. Pagramutem ti pamatida na sa papay. Baka kaya yung special number. Pagkantaan tayo neta, awan. Dajay salm na, nakankantaan na. Ni Doti, awan na muna nga labsong tayo dito. Ti amin nga kanta na tayo di gospel. Ngam iti nag-elementary, nag-high school lang, data. Love hurts. Kung kunan. Anak ko, ang mumagdagitan. Mangag na magamin. Ngam addaak, ngamang lapad. Claire. Two less lonely people in the world, and it's gonna be fine. Kaya mo gawin pa ito. Isikreto laangan sa mo kung kuna. Pagramutan nyo ida, iti isaw ti Apo. Third, grow your family in the church. Together in worship, fellowship, and service. Di tak ma-appreciate kay manang dad ako. Ate Joy, kuna na ka. Oh, let's go to church on Sunday. Kuna na. Please kayo, let's go. Nanang pa'y mangibaga. Kaya tatang kuna na wun, kuna naman. Fourth, let them take root in the doctrines of faith. Suro yun, ti Sao ti Apo, ti pamilya, Limuel, ayo, tanu Jemay. Tuloy mo dyan baga, Genesis, Leviticus, Numbers, Deuteronomy,
Judges, 1 Samuel, 1 Kings, 1 and 2 Chronicles, Ezra, Nehemiah, Esther, Psalms, Proverbs, Ecclesiastes, Isaiah, Lamentations, Ezekiel, Hosea, Joel, Amos, Obadiah, Jonah, Micah, Nahum. Tuloy mo. Ang gasam nga eh. Amen ko na mo ta. O next. Next. Baray. Matthew, Mark, Luke, John, Acts, Romans, Persons and Philippines. Galatians, Ephesians, Philippians, Colossians. persons and Tuloy mo. Christianity and Unity, Titus and Eve, Hebrews, James, First Peter, Second Peter, First John, John. Second Jude. Nasa na niya. No awan tinangisuro kanya dati kasta niya iti amuda. Agkantada da kita, alalala, long, 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 long. Kunada, ada kita nakyo. Patsa, kunan. Koreana, diktak, kunan. Naimutan. Establish a moral boundary for your family. No in bagam ayan ti anak mo, awan ti kastoy nga relasyon, awan ti kastoy nga ramidam. Set the moral boundary. Set biblical convictions. Serve the Lord together. Ipakitan ti pamilya, iti pateg ti panagserbi kini Kristo. And the last, pwede nagtayo. Grow together in the private, in both the private and public means of grace. Jericho, anya ti private means paraan ng biyaya. Private. Prayer. Public means of grace. Giving, soul winning, the things we do for God na makita kita. Kakabsat, let the Lord build your house. Salvation, i-preach the gospel, patakalam ti pamilyan, iti church, iyam-amom iti suro nga kusto, mangset ka ti boundary ti moralidad. Serve the Lord together. Grow your family in Bible reading, in prayer, in soul winning, in giving, in our gathering together. The Lord build your house, beloved arrows and defenders of the faith. Nuhaan nga ni Amo Diyos ti mang pataded, data ti papanam. Lot's wife, Jezebel or Herodias. Wicked, hellbound, immoral family. Ngam no ni Amo Diyos ti builder of the house, godly ti generation mo, na nanang makabawi kayo tayo. If God is not the foundation, marba ti pamilyayo, oray guwapo di maasawam. Ibagak kanyayo, makaasawa ka. Tatalaeng data, indirektak, kini Sister Faith, apno mangagyo. Faith, indirektak, haan ka nga kasaren. Amom nga hang ka nga kasaren. Amok, pastor, with your standard, amok nga haan. Nga mapay nga naguna, for the sake of the gospel. Nalpas ka gaming nga nagkasaran eh. Hang kayo nga kasaran, nagkasar kayo eh. Ti purpose kulaangan maikasabak, ti pan na kay salakan. Second, no exchange of rings, none, awan. Agvow kayo laeng, nalpasen dayta. Third, let me preach the gospel. One pastor. Then kunak maikapat, habang in love kanyam tuy lalaki, iturong mon kin Kristo. Tatapay dayta nga in love, ngam agbaliw ti panawin. Nakarkaro no awan Kristo ti biag na, haan nga kanayon nga kastoy faith, nagsangit ni faith. It's not always like this.
Even the most diligent work is meaningless if God is not the foundation. Insufficient no awan ni Apo Diyos. So nga awan ti pamilya nga ag-create ti spiritual nga family no haan nga ni Kristo ti pundasyon. Except the Lord build the house. Ikararagyuman ti unsaved loved ones yun katangag sama. Let's all stand up. Ilagi pa nyo man ida. Young people, amoy tinapintas nga prayer. Lord, iturong nakti kustunto nga maasawa. Oy, nasapa pa'y ikararagyon. Kamnohan kay kamkam mali. Lalo kanya mo. Swagar tayo. Dakilan Diyos, aming amang nasa langit. Give us the wisdom and discernment from your word. Nga amo mi dapat iti araramiden mi. Kadelikado like iti balay gayam nga haan nga si katek patader, it can be a wicked family. Like Lot's wife. Ni Jezebel, it's a hellbound family. Ni Herodias, an immoral family. Ngam no iti pamilya kat save ada nanang nga na-indusan iti biyag na. It will be like Louis and Eunice. They will create godly generation and godly mothers who can get past through the stigma of the past. Nga iti babae iti nakagapu iti basol. Nga makabawi iti babae if they will raise godly children. So nga tulungan iti tunggal membro nga makita dati patek mo, ti patek ti church, ti patek ti ministry, ti patek ti sasaom, the things we do for you. Lord, please. And as we pray together for our unsaved loved ones, kastama ti kararag kumadag ito'y agtutubo iti future da. Masapul da ti pamilya nga sika ti pundasyon. Tagitinanang nga datoy, let them raise a godly generation. Lord, I would like to give basit akikidlaen nga prayer time for everyone. In Jesus' name. Amen. Preacher Reggie, habang karkararag ka, pakada tayo. Ikararagyo ti anakyo. Sikamen nga nanang ikararag mo ti biyag mo. Aganad ka nanang, aganad ka. Anad nanang,